no longer the governments who will decide how much money is to be printed. No. Sekarang udah bukan pemerintah lagi yang menentukan berapa banyak uang kertas atau nilai yang mesti dicetak. The banking system will decide. Perbankanlah yang akan menentukan, yang akarnya semua ke Bank Dunia. How much money to create by typing it in. Berapa ya kita mau bikin uang, tinggal diketik aja, masukin Indonesia sekian ratus triliun, tinggal masukin aja, tik, enter, udah jadi. And our enemies control the banking system. Dan musuh-musuh kita lah yang mengontrol atau menguasai, thank you, menguasai sistem perbankan. What should we do? Apa yang kita bisa lakukan? Number one, we have to recognize that our existing community of ulama have failed. Nomor satu, kita mesti mengakui, menerima, dan meyakini bahwa yang sekarang sedang menjadi pimpinan, pucuk-pucuk pimpinan dan jajaran alim ulama kita telah gagal total. Itu yang pertama kita mesti terima. Very, very, very few like Ustaz Abdul Aziz will understand that paper money is haram. Akan sangat minoritas sekali, sangat sedikit sekali seperti Ustaz Abdul Aziz, Kiai Abdul Aziz yang akan paham bahwa uang kertas itu haram sebenarnya. So what do we do? Ini apa dong kita lakukan apa? Answer, we have to create a new generation of ulama. Jawabannya adalah kita mesti mendirikan atau menciptakan generasi baru alim ulama. They have to be educated differently from what is now education in the Darul Ulum. Dia mesti dididik secara berbeda, secara khusus, tidak sama dengan apa yang sedang berlaku di para pondok-pondok pesantren, pondok-pondok selama ini. Until we have a new generation of ulama who declare paper, plastic, electronic money to be haram, we cannot move forward. Kalau kita belum punya jajaran alim ulama dalam pucuk-pucuk pimpinan dan jajarannya yang menyatakan atau berani menyatakan bahwa uang kertas itu haram, kita tidak bisa maju. Number two, we have to wage a struggle to get dinar and dirham accepted as legal tender. Legal tender? Yeah. What is the bahasa for legal tender? Uang sah. Uang sah. Perjuangan kedua adalah kita mesti berjuang mati-matian, ya maksudnya dengan keras, untuk bagaimana bisa menjadikan dinar dan dirham sebagai alat transaksi yang sah di lingkungan negara masing-masing. Legal tender. The International Monetary Fund says no, it is haram. IMF sudah mengatakan tidak, haram. Maksudnya nggak boleh dinar dan dirham itu. Allah says yes, it is halal, but the International Monetary Fund says no, it is haram. Allah mengatakan halal, tapi IMF mengatakan haram. If you make haram what Allah made halal, that is shirk. Kalau Anda menghalalkan sesuatu yang haram, Anda itu adalah syirik, yang termasuk syirik yang terbesar. And if you follow the IMF and you are a member of the IMF, you are in shirk. Kalau kamu mengikuti IMF dan kamu dalam jajarannya atau setidaknya menerima keputusan IMF, Anda berada dalam keadaan syirik. So if dinar and dirham are to be legal tender, you better get out. You have to get out of the IMF. Kalau Anda mau menerapkan dinar dirham, Anda mesti keluar dari sistem IMF. Maaf, saya tadi tambahkannya syirik itu bukan syirik dalam bahasa Indonesia, tapi syirik menyekutukan Allah. Yaitu dosa terbesar yang tidak bisa diampuni oleh Allah. If you know the answer, put your hands up. Don't speak. Then put your hands up. Only one leader in the world of Islam took his country out of the IMF. Who was he?
was he? Only West Java and Britain, Serbia. Serbia. Yes. Anybody else? Sarawayana, Iskandar? Okay, you tell me. Mahdi. Who's that? Mahdi. 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 Dr. Mahathir? Yes. No, Dr. Mahathir. No, Dr. Mahathir, no. Answer? Huh? Hugo Chavez. No. Hugo Chavez tried to take Venezuela out. May Allah bless him for that. But it was too difficult. He had to give up. Answer? Okay, tell them. Ahmad? Don't be afraid to answer me. Ahmad Sukarno. Ahmad Sukarno. You ever heard about him? No. Indonesia has forgotten him. Indonesia has forgotten Ahmad Sukarno. That is your tragedy. He's the only one to take Indonesia out of the IMF, and you have forgotten that. You have forgotten that. Nobody remembers that today. I didn't even know that. It's not even in the history book. Not only did he take Indonesia out of the IMF, he took Indonesia out of the United Nations. Bukan saja Ahmad Sukarno itu menyatakan keluar Indonesia keluar dari IMF, tapi beliau juga menyatakan keluar daripada PBB. Maaf ya, ini saya harus mencari aman karena saya mulai serah, bisa diganti. Kering. Thank you. Sorry, I parched. I'm not finished yet. Selesai ya? So, I said number one, Saya berkata, nomor new satu, generation of ulama generasi muda dari generasi baru dari ulama who will declare paper and plastic electronic money to be haram. yang akan menyatakan uang kertas dan uang elektronik haram. Number two Yang kedua, is struggle to get dinar and dirham accepted as legal tender. yang berjuang untuk menjadikan dinar dan dirham sebagai uang sah. And this cannot be achieved unless you come out of the IMF. Dan hal ini tidak akan pernah tercapai kecuali jika kita semua keluar dari IMF. And coming out of the IMF means coming out of the UN as well. Dan keluar dari IMF berarti keluar juga dari PBB. And number three, Dan hal yang ketiga, that the Muslim masses around the world, dan seluruh umat muslim di seluruh dunia, not the government, the bukan people, pemerintah tetapi orang muslim, must enter into an alliance with Orthodox Christians. dan harus melakukan persekutuan dengan Kristen Ortodoks. Orthodox Christians, like Muslims, will return to dinar and dirham. Ortodoks Kristen seperti seorang muslim yang akan kembali kepada dinar dan dirham. When Orthodox Christians and Muslims join together, Ketika Ortodoks Kristen dan Muslim bersekutu bersama untuk melakukan trading atau with transaksi dinar and dirham, dengan dinar dan dirham, buying and selling from each other with dinar and dirham, membeli dan menjual dengan dinar dan dirham, bypassing the Zionist banking system, memotong sistem banking banknya memotong sistem perbankan Zionis, then China dan kemudian China will also join, akan ikut terhadap persekutuan ini because the Chinese are businessmen. karena orang Cina adalah orang bisnis. Until such time as we can have this macro response, Sampai
hal itu terjadi, kita akan, macro The macro response akan terjadi tanggapan atau respon yang secara makro ya, besar. macro. Yeah. We must turn to the micro response. Sampai kejadian makro ini terjadi, kita sekarang harus kembali dulu kepada yang mikro. Jadi yang makro masih memerlukan waktu, ini kita melakukan yang mikro dulu. The micro response is to establish micro markets, small markets. Tanggapan mikronya yang bisa kita lakukan adalah untuk mendirikan micro market, pasar-pasar mikro, kecil-kecil. And in these markets you prohibit the use of haram money. Dan di pasar yang mikro kecil-kecil ini kita tidak akan menggunakan, kita akan mengharamkan penggunaan uang kertas. In these markets you use dinar and dirham. Di pasar ini kita akan menggunakan dinar dan dirham. And if the enemy now makes it difficult for us to get gold and silver, what do we do? Jika musuh-musuh kita itu mempersulit kita mendapatkan emas dan mendapatkan perak, apa yang harus kita lakukan? We want to use halal money. Kita ingin menggunakan uang yang halal. We want to use sunnah money. Kita ingin menggunakan uang sunnah. We want to use dinar and dirham. Kita ingin menggunakan dinar dan dirham. But the enemy makes it impossible for us to get dinar and dirham. Tetapi musuh-musuh kita mempersulit kita untuk mendapatkan dinar dan dirham. What do we do? Apa yang harus kita lakukan? The answer is in the hadith. Jawabannya ada dalam hadis ini. And with this hadith we'll end our talk. Dengan hadis ini kita akan menyelesaikan ceramah ini. Hadith is in Sahih Bukhari. Hadisnya dalam Sahih Bukhari. When a transaction involves the exchange Jika suatu transaksi melibatkan pertukaran, of gold for gold, pertukaran antara emas dengan emas, or silver for silver, perak dengan perak, or wheat for wheat, atau wheat gandum dengan gandum, or barley for barley, atau barley dengan barley, it's also gandum ya, jawawut, Gandum. jawawut dengan jawawut, okay, or dates for dates, atau kurma dengan kurma, or salt for salt. atau garam dengan garam. Once the transaction is like for like, Jika transaksi itu adalah pertukaran antara yang sama dengan yang sama, it must be equal for equal. sehingga itu harus menjadi equal atau sama persis. If it is not equal, it is riba. Jika itu tidak sama persis, itu udah riba. Yang setara, equal setara ya. I'll give you an example. Saya memberikan suatu contoh untuk kita semua. Bilal radiyallahu ta'ala anhu once came to the Prophet alayhi salatu wasalam with some dates. Bilal suatu saat menghadap Rasulullah dengan kurma, beberapa butir kurma. And he offered the dates to Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. Dan Bilal menawarkan kurmanya kepada Rasulullah SAW. The Prophet looked at the dates and he says, Bilal, these are very high quality dates. Where did you get them? Kemudian Rasulullah melihat bahwa kurma itu ternyata kurma yang sangat baik kualitasnya. Dari mana kamu dapat kurma ini? Bilal said, O Messenger of Allah, I had 2 kilograms. Bilal berkata, Nabi Allah, saya mempunyai 2 kilogram Inferior quality. yang kurma dengan kualitas yang jelek, And I exchanged them for 1 kilogram. dan saya menukarnya untuk 1 kilogram Superior quality. kurma dengan kualitas yang sangat baik. The Prophet said, Bilal, this is the essence of riba. Nabi mau mengatakan, Bilal, ini adalah inti dari riba, tindakan riba. To exchange 2 kilograms of dates for 1 kilogram is riba. Untuk menukarkan 2 kilogram kurma untuk menjadi 1 kilogram, ini adalah riba. The value of the 2 kilograms was maybe 50,000. Nilai dari
2 kilogram. Ah. Nilai dari 2 kilo kurma itu sekitar 50 ribu rupiah. And the value of this 1 kilogram was 50,000. Dan nilai dari yang baik, yang sangat baik itu juga 50 ribu rupiah. The value was the same. Nilainya sama. But it was haram to exchange 2 kilograms for 1. Tetapi itu menjadi haram untuk menukarkan 2 kilo kurma yang jelek dan untuk 1 kilo kurma yang baik. But Umar radiyallahu ta'ala anhu exchanged 4 camels for 1. Tetapi Umar menukarkan how many camels? 4 empat unta untuk for for 1. one. That was not riba. Itu bukan menjadi riba. How come this one is not riba and this one is riba? Bagaimana transaksi kurma tadi disebut riba, padahal transaksi unta ini tidak disebut riba? Answer, Jawabannya adalah 6 things. Gold, silver, wheat, barley, dates, salt. 6 hal, yaitu emas, perak, gandum, jawawut, kurma, dan garam. What is common to all 6? Apa yang sama dari keenamnya ini? Answer, they are all used as money. Jawabannya adalah keenam-enamnya itu digunakan sebagai uang, alat tukar. If there was a shortage of dinar and dirham in the market in Medina, they would use korma, dates, as money. Jika ada kelangkaan dinar dan dirham di pasar di Madinah, mereka akan menggunakan kurma sebagai uang. Since dates were used as money, Karena kurma digunakan sebagai uang, if we allow an unequal exchange of dates for dates, jika kita memperbolehkan transaksi yang tidak setara antara kurma dengan kurma, we will open the door for the money lender, kita akan membuka pintu untuk rentenir tadi, who will lend you 1 kilogram of dates and you have to repay him 2 kilograms. yang akan meminjamkan 1 kilo kurma, tetapi harus dikembalikan 2 kilo kurma. 100% interest. 100% bunganya. But animals were not used as money, Tetapi binatang tidak digunakan sebagai uang. so you can have 4 camels exchanged for 1, no problem. Dan Anda boleh saja menukarkan 4 unta menjadi 1, nggak jadi masalah. From this hadith we have the definition of money in Islam. Dari hadis ini kita mempunyai definisi uang di Islam. That money is always dinar or dirham. Uang itu selalu harus berbentuk dinar dan dirham. And when dinar and dirham are in short supply, Dan jika dinar dan dirham langka, then we can use commodities of food consumption, kemudian kita boleh menggunakan komoditi yang untuk makan ya, yang bisa dimakan, which are in abundant supply in the market, yang tersedia dengan banyak di pasar tersebut, which have a shelf life, yang mempunyai nilai yang bisa itu lama disimpannya, shelf disimpannya lama, and which like gold and silver have their value intrinsic inside the money. dan seperti dinar dan dirham, nilainya ada di benda itu sendiri, bernilai, dalam benda itu sendiri bernilai intrinsik. So if you are in the island of Java Dan kalau Anda di Pulau Jawa sekarang and you want to bring back real halal money to the market, dan Anda mau menghidupkan penggunaan uang halal di pasar, and you build a small micro market, dan Anda membentuk satu mikro pasar mikro yang kecil, and you cannot get dinar and dirham to use in your market, dan Anda tidak bisa mendapatkan dinar dan dirham untuk dipergunakan di pasar tersebut, if you know the answer, put your hands up. What will you use as apa money? yang akan Anda pergunakan sebagai uang? Tunjuk tangan. I said, okay, Iskandar son, let me hear. Bartering.
Bartering. Bartering. Bartering. Okay. Barter. All right. Anybody else? Put your hands up. Yes, Surabaya. Beras. Beras is correct. Beras. Is it? Not nasi, eh? Say, Not nasi. Beras. say, I want to clarify this. Yeah. Beras is the Polish one. Padi is from the paddy field. So which one is that? The Polish one? Gabah. Another form before Gabah, sorry. beras is gabah. Gabah. Kulit. Can you make it clear? Brass is The white Polish one. no, it's the mix between copper and zinc. It's a It is metal. not really in my competence to be able to answer that Ya, question. saya menanyakan yang mana yang benar karena beras kan udah digiling tuh. Jadi Karena kan ada because when it goes to the shelf life, because as beras, the shelf life is very short. It's only 3 months. oke. But as a paddy, the shelf life can be 60, 80 years. Oh, Yeah, really? so according to Sheikh Iskandar, thank you, thank you very much. So because a Polish one, the shelf life is only very short, Okay. because but with in the form of gabah, Padi. it's padi or gabah? It's the same. Tadi ada yang koreksi Paddy gabah. is an English word, so it's better to use A paddy is a form of paddy. It will last for almost forever, long time, Very very good, long. mashallah. So, if you're in Java Dan sehingga jika Anda di Jawa and you want to bring back sunnah money dan Anda ingin menghidupkan kembali uang sunnah and you have a shortage of dinar and dirham, dan Anda mempunyai ada kelangkaan dinar dan you will dirham, use rice as money. dan Anda akan menggunakan padi sebagai uang. And if you're in the island of Cuba, Dan jika Anda di Pulau Kuba, what will you use? apa yang akan Anda What will you use? Tobacco. No, apa no. yang Anda gunakan? Fidel Castro has stopped smoking tobacco now. Fidel Castro. Answer. sugar. Sugar is correct. Gula. Jadi gula, Gula. ya. The nice thing about rice and sugar Ya, yang indah dari padi dan gula adalah is that the enemy cannot make it haram. ya, musuh kita tidak bisa mengatakan itu haram, Cannot make it illegal. tidak bisa mengatakan itu tidak legal atau tidak sah. They can send the police to come and seize your dinar and dirham. Mereka tidak bisa mengirimkan pasukan polisi untuk membawa dinar dirham kita. But if they send the police to come and seize your rice and sugar, they look like jackasses. Ya. Jika mereka datang untuk ngambil tadi gula dan padi kita, mereka seperti orang yang Akan malu sendiri. nyebelin, akan malu sendiri gitu. Jack, sorry, it's Jack. I'm No, I use a strong language. Itu sangat ini. So this has been a long lecture for you today. Hari ini sudah menjadikan ceramah yang sangat panjang hari ini. I don't know whether you'll be able to digest all of it, Saya tidak tahu apakah Bapak dan Ibu bisa mencerna semuanya. but the secret of study, of knowledge, Rahasia untuk mempelajari pengetahuan is that atau ilmu. when you leave this lecture, you must now go home Ketika kalian pulang dari sini, Anda harus pulang dengan and revise the subject. dan merevisi, Revise the subject, merevisi kembali topiknya, so that one day you will be able to teach. sehingga pada suatu saat semua di sini bisa mengajarkan kembali. Oke, kita boleh kalau Give udah you 15 minutes. ya, kita akan tambahkan 15 menit karena kita boleh kalau sedang mempelajari sesuatu kita memundurkan sedikit waktu sholat. Will you manage the question? Oke, ya. 3 pertanyaan, 1 pertanyaan 1 orang, tidak ada 2, kemudian jelas dilakukan 1, 2, 3, 2 Surabaya, silakan. Saya Muktasib Jogja. I'm Mutasib from Jogja. He must be Saya in the market. heran mengapa dolar atau Amerika menguji kekuatan dolarnya. Pelan-pelan Pak, saya harus translate. Why American tested its dollar? Pertama yang diuji itu Arab Saudi. Why do they targeted and
pass it into Saudi Arabia. Apakah karena semua manusia butuh minyak? Is it because that all mankind needs oil? Bagaimana kalau kita tanpa minyak bisa hidup? What if we can live without oil? That's the question. It will take me about half an hour to answer that. Akan memerlukan waktu 30 menit untuk menjawabnya. But he's got his answer within his question. No, I have to take him. I have to take Saya him harus membawa dia, to the Bretton Woods Accord, harus membawanya kepada Bretton Woods Convention and then to the Articles of Agreement of the International Monetary dan Fund, pada ayat-ayat perjanjian IMF and then to the Vietnam War, dan kemudian ke perang Vietnam and then to President Charles de Gaulle, dan kemudian ke Presiden Charles de Gaulle dari Prancis and to France's challenge of the United States, dan kepada Francis France's challenge of the challenge United States, dari Amerika and then to September 1971, dan pada kejadian September 1991 yes 71 when France was successful ketika Perancis sukses in bringing down the IMF, meruntuhkan IMF and the US dollar was in no man's land. dan US dollar tidak berlaku lagi From 1971 to 73. dari selama 2 tahun dari tahun 71 sampai 73 And then in 1973, Henry Kissinger dan pada tahun 1973 Henry Kissinger was able to succeed bisa mencapai in replacing the IMF sukses menggantikan with a IMF new monetary system dengan sistem keuangan moneter ya sistem moneter yang baru called the petrodollar monetary system. yang disebut petrodollar And now keuangan the US dollar keeps on flying dan high, sekarang dolar Amerika terbang sangat tinggi even higher than it flew under the IMF. malah lebih tinggi dari pengaruh IMF itu sendiri. That was the agreement between Kissinger and King Faisal. Itu adalah perjanjian antara Henry Kissinger dengan Raja Faisal. That oil be sold for only dollars. Di mana minyak hanya bisa diperdagangkan dengan dolar Amerika. And since oil is the largest commodity traded in the world market, Karena minyak merupakan satu-satunya komoditi terbesar yang diperdagangkan di dunia. this agreement ensured Perjanjian ini menunjukkan bahwa a permanent and adequate demand for dollars. dan menunjukkan bahwa ada kebutuhan atau demand yang permanen terus-menerus terhadap uang dolar Amerika. Thus ensuring that the dollar will survive Dan sehingga memastikan bahwa dolar akan bertahan and will remain in demand. dan akan tetap terus dibutuhkan atau If I have to explain this whole thing for him, it will take half an hour. jika harus dijelaskan lebih lanjut itu akan memerlukan waktu 30 menit tapi ada clue-nya tadi ya. But that's your homework. Jadi PR buat semua. Yeah, PR. that's your homework. Oke, silakan Ibu. Bapak Ibu tadi. Before we continue, this is not taught to the ulama in the Darul Uloom. They know nothing about this subject. Ya, sebelum kita meneruskan, ini tidak diajarkan sama sekali di madrasah atau Darul Ulum karena mereka tidak mengerti hal ini. Ya, Ibu. Surabaya. Explanation about backdoor riba. Oh, mashallah. I forgot about that. Islamic banking. Islamic bank Islam ya. Sistem perbankan Islam. No Islamic bank in the world Tidak ada satupun bank-bank Islam di dunia dares to say paper money is haram. yang berani menyatakan bahwa uang kertas adalah haram. The minute an Islamic bank says paper money is haram, they'll shut it down. Begitu mereka menyatakan bahwa uang kertas haram, mereka langsung akan menutup bank tersebut. No Islamic bank in the world calls for the return of dinar and dirham. Tidak satupun bank Islam di dunia mengambilkan dinar dan dirham.
but they have big Sharia board. Sharia board. Mereka advisors. mempunyai dewan syariah, tetapi mereka mempunyai dewan syariah. Board itu maksudnya mungkin papan-papan iklan. Dewan syariah, dewan syariah. The Islamic banks Bank Islam, bank-bank Islam are practicing a form of riba, mempraktekkan sejenis riba, satu bentuk riba which they borrowed from the Jews. yang mereka ambil dari kaum Yahudi. They're following the Jews step by step. Mereka mengikuti Yahudi langkah demi langkah. Islam permits you to buy on credit. Islam membolehkan Anda untuk membeli sesuatu dan secara nyicil. The Prophet ﷺ would sometimes buy goods from the shop and would not have the money to pay. Kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi suatu barang, tetapi dia tidak punya uang untuk membayarnya. Called bay muajjal, Disebut bai muajjal. meaning you have some time to pay. Artinya Anda memerlukan beberapa waktu untuk membayarnya. It's also called a credit transaction. Itu juga disebut transaksi kredit atau You buy cicilan. now and you pay later. Anda beli barangnya sekarang, tetapi bayarnya kemudian. So a credit transaction is halal. Kredit transaksi kredit itu halal. But in Islam, cash price and credit price are the same. Tetapi di Islam, mohon dicatat, tadi boleh ya transaksi kredit, tetapi harga yang dibayar sekarang itu harus sama, harga yang sekarang harus sama dengan yang nanti. Jadi tidak ada perbedaan. Cash dengan cicilan sama, betul. The money lender argues of the time value of money. Para rentenir mengatakan ada nilai yang bertambah seiring dengan bertambahnya waktu, time value of money. That money has a time value. Sehingga uang mempunyai nilai yang meningkat sejalan dengan berjalannya waktu. Islam says no. Islam berkata tidak. Money has no time value. Uang tidak mempunyai nilai seiring dengan bertambahnya waktu. And so cash price Sehingga and credit price uang yang dibayar cash dengan yang nyicil must be the same. harus sama. What Islamic banks do Apa yang dilakukan bank-bank Islam is to use a transaction which is known as murabaha. menggunakan transaksi yang disebut sebagai murabaha. Murabaha is a transaction Murabaha adalah suatu transaksi in which both buyer and seller di mana kedua yang menjual dan yang membeli are aware of the margin of profit. sama-sama tahu bahwa berapa keuntungan dari transaksi itu. So Islamic bank says, Sehingga Bank Islam mengatakan, if you want to buy a house jika Anda ingin membeli rumah, and the cost of the house is Dan- 100 million, harganya sekitar 100 juta, is that the price of a house? that's my heart and 100 million? no bricks, wood only. A price of a car according to Nadia. Price of a car 100 million? Yeah, no, it's even more. 150 is Million. Okay. Million. Okay. It used to be 11 million though. Let's leave the house. If you want to buy a car, Jika Anda ingin ingin membeli mobil and the price of the car in the market, the dan cash harganya price, the cash price harga tunainya is adalah 100 million, 100 juta rupiah, and you don't have the 100 million. tapi Anda tidak mempunyai 100 juta rupiah. Islamic bank says no problem. Bank Islam mengatakan enggak masalah. We'll buy the house, we'll buy the car for 100 million. Kita akan membeli mobil itu seharga 100 juta,
and we sell the car to you for 150 million. Kita akan menjualnya kembali seharga 150 juta. Did you hear that? Yes, tadi 100 juta, kemudian 150. But why would I buy Kenapa saya harus membeli for 150 150 juta, seharga 150 juta, when the car is available for 100? jika mobilnya tersedia seharga 100 juta rupiah? If this is a cash transaction, Kalau ini suatu transaksi cash atau tunai, then you should make an appointment for me with a psychiatrist. sehingga Anda harus mendaftarkan saya kepada Most of them say that. They say that we're going to rent the car to you. So rent that. dokter penyakit jiwa. The only reason why I would pay 150 Satu-satunya alasan kenapa saya bersedia untuk membayar 150 juta, when the cash price is 100 padahal harga tunainya di 100 juta, is because this is not a cash transaction. karena ini bukan merupakan transaksi cash This is atau a tunai. credit transaction. Ini merupakan transaksi kredit atau The nyicil. bank is giving me time to pay. Bank memberikan kita waktu untuk membayarnya. Because the bank is giving me time to pay, Karena bank memberikan waktu kepada kita untuk membayarnya, I am prepared to pay the extra saya 50,000. bersedia membayar ekstra 50 juta. The extra amount Nilai ekstra ini is riba. adalah riba. But the Islamic bank says no, Tapi Bank Islam mengatakan tidak. this is murabaha. Ini adalah murabaha. We say no, Kita mengatakan tidak. this is riba through the back door. Ini adalah riba dari pintu belakang. And when you go in the grave, Dan ketika Anda masuk ke dalam kubur Anda sendiri, you're going to face the punishment in the grave. Anda akan menerima siksaan dari kubur Anda. This is what Islamic banks do. Ini apa yang dilakukan oleh There are bank other Islam. transactions from Islamic banks called ijara. Ada lagi transaksi dari bank Islam yang But disebut the- ijarah. these are more complex. This is the simplest one. Itu lebih kompleks ya, lebih rumit. Jadi ini adalah contoh yang paling sederhana. Any other question? Ada satu. Sorry Farhan. Yes, thank you, Chair. Today we learned that we need to return to sunnah money, Hari ini kita belajar bahwa kita harus kembali kepada uang sunnah. and examples of sunnah money you gave us Dan contoh uang sunnah yang diberikan kepada kita oleh Syekh were something that adalah is sesuatu yang has mempunyai dimensions, dimensi, weight, berat volume, dan volume. and yes, weight and volume actually. Berat dan volume. In business transaction, Dalam transaksi bisnis, even in micro market we are, walaupun dilakukan di pasar mikro kita tadi ya, most of the times we will find difficulties hampir mungkin bisa dipastikan setiap saat kita akan menghadapi kesulitan to transport untuk mentransportnya, this memindahkannya money uang from ini buyer to a seller. dari pembeli ke penjual. We're not talking about the international transaction Kita yet. tidak berbicara mengenai transaksi internasional, tapi di pasar tadi ya, yang kecil tadi. Doesn't it mean Apakah itu tidak berarti it opens itu membuka peluang an opportunity for untuk alternative currency? untuk membuka peluang untuk membuat satu uang yang alternatif, currency and money. Which means you will need the new study for that. I understand. Yang berarti kita memerlukan untuk mendalami subjek itu ya. Jadi, But Tetapi- is there any explanation to apakah ada penjelasan untuk of this alternative currency untuk in the study of hadith or Quran? apakah ada uang alternatif yang terdapat di hadis jadinya? Tadi yang maaf ya, tadi uang yang
disebutkan tadi uang sunnah itu kan berat, ada volume. Gimana kalau kita belanja bawa-bawanya kan gitu. Jadi ini apakah ada alternatifnya? Yes, sir. Number one, Nomor 1, you turn to Anda commodities of food consumption menggunakan komoditas yang bisa dimakan as money sebagai uang only in abnormal situations. hanya dalam keadaan abnormal saja. Where normal money is in scarce supply. Jika uang yang normal tadi langka, And so you will only be turning towards this money temporarily. sehingga Anda hanya bisa menggunakan uang yang komoditas tadi secara sementara saja. This alternative money Uang alternatif ini of commodities of food consumption yang merupakan komoditas dari yang bisa dimakan, is meant to be used for microtransactions, ia hanya bisa digunakan di transaksi yang mikro, kecil-kecil, for the market, untuk pasar itu yang for tadi. buying and selling in the market. Jadi jual beli di pasar. When a transaction emerges, Jika transaksi berjalan which di is a macro transaction, jika transaksi dilakukan secara makro and you do not have dinar and dirham, dan Anda tidak punya dinar dan dirham, you will have to now search for an alternative, sehingga Anda baru harus mencari alternatifnya. since you need a lot of rice or a lot of flour and so on. A lot of Iya, sehingga karena kita perlu bawa-bawa itu ya, padinya segala macam. The alternative has to be something Alternatifnya harus merupakan which is of intrinsic value. harus sesuatu yang mempunyai nilai intrinsik. Jadi di bendanya itu sendiri mempunyai nilai. Can I explain this? Intrinsik itu contohnya kalau kita 100.000 kita potong, kita bagi dua, Anda belanja yang sebelah segini, berlaku nggak? Enggak. Tapi kalau dinar emas kita bagi dua, kita berlaku nggak? Berlaku. Jadi itu intrinsik. Di barangnya sendiri itu sudah bernilai. Yes. Bitcoins Bitcoin have no intrinsic value. tidak mempunyai nilai intrinsik. Bitcoin ini yang alternatif uang yang terbaru ya, bukan dari sini tapi dari Bitcoin Amerika. Unless and until it has intrinsic value, we cannot accept it as money. Nah, jadi hanya jika kita bisa mempunyai alternatif uang yang punya nilai intrinsik, baru bisa kita punya uang alternatif. The IMF IMF gave us something called SDR, memberikan kita sesuatu yang disebut SDR, Special Drawing Rights. hak khusus untuk mengambil uang, Based on a basket of currency. berdasarkan dari satu keranjang dari currency ya, uang kertas, mata uang kertas. SDR, like Bitcoin, have no intrinsic value. Ya, SDR maupun Bitcoin tidak mempunyai nilai intrinsik. Okay, next question. Paham? Tadi maaf, sorry. But it's quite a specific question, so I can ask straight later. That's Okay, yes sir. My question is that in But today's I have to translate, so please be quiet. Pertanyaan saya adalah world, di but, dunia sekarang, if we do want to actually jika kita ingin lend the money to a meminjam uang, relative, say 10,000 pounds, meminjamkan uang 10.000 pound sterling dari Inggris ya. if he pay me back Jika dia membayar kembali in 10 years time, dalam 10 tahun, 10,000 pounds, 10.000 pound tadi dalam 10 tahun dikembalikan ya. I will consider him a very good man. Saya akan menganggap dia sebagai seorang yang sangat baik. But if I ask him, if I change
that into a gold, today's value, Oke, jika saya meminta untuk menukarkan uang tersebut dengan emas dengan nilai yang sekarang, so in 10 years time, he just pay me that gold. ya dalam 10 tahun kemudian dia mengembalikan uang dalam bentuk emas tadi. My relative really doesn't like me anymore Saudara-saudaranya jadi nggak senang sama dia. because he want to pay like to like. I paid him $10,000, he want to pay me $10,000. Ya, jadi dia ingin dibayar yang sama dengan yang sama. Jadi kalau 10.000 pound harus dibayar dengan 10.000 pound. In Islam, Di dalam Islam, in Quran is twice mentioned, don't diminish the money. oke, 2 kali di dalam Quran disebutkan bahwa jangan, Three times, sorry. 3 kali disebutkan jangan mengurangi nilai uang. If I explain to my relative Jika saya Quran, menerangkan kepada saudara-saudara saya, he still doesn't like me. mereka tetap nggak senang sama dia. So what's the solution? How can we actually borrow money in the current Jadi situation? solusinya apa? Bagaimana kita bisa minjam uang? When Jika you want to live the way of life of Islam, Anda ingin mengikuti cara hidup Islam, you do so to please Allah. Anda melakukannya untuk menyenangkan Allah. If the people are pleased with you, Alhamdulillah. Jika orang senang sama Anda, Alhamdulillah. But if they are not, Tapi jika orang tidak senang sama kita, that's too bad for them. ya sudah aja, so what gitu loh. I'm not going to live my life to please you. Saya tidak ingin hidup untuk menyenangkan Anda. But the term like to like, I'm not going to live my life to Saya please tidak you. hidup untuk menyenangkan Anda. Allah created men to have many wives. Allah menciptakan manusia untuk mempunyai banyak istri. Oreka. Oreka. Is there anyone who wants to challenge me? Apakah ada satu di sini yang ingin menantang saya mengenai hal itu? I said that Allah created men to have many wives. Is there anyone present who wants to challenge me? Apakah ada Allah menciptakan laki-laki untuk mempunyai banyak istri? Apakah ada yang mau menantang hal itu di sini? And it is Dajjal Nah, itu adalah Dajjal who has brainwashed yang sudah cuci otak women perempuan and then men. dan laki-laki Monogamy. monogami, menjadi satu istri saja. One man should have one wife. Satu orang laki-laki harus mempunyai satu istri. So if Jika Surabaya wants to take another wife, Surabaya ingin mengambil istri kedua, ibu maaf if ya. where's Daniel? Where's Daniel? The wife of Daniel. If Daniel wants to take another wife, Jika Daniel mau ambil satu istri or lagi, if Iskandar wants to take atau another wife, Pak Is mengambil istri lagi, where's Shaukat? Syafiq mau ambil istri lagi. If you want to take another wife, Jika Anda mau ngambil istri lagi, and then they tell you, dan mereka akan berkata kepada Anda, you're going to bring shame on your family. Anda akan mempermalukan keluarga kita. You bring shame and disgrace on the society. Anda akan mempermalukan kita dan People will no masyarakat longer kita. consider you to be morally upright. Orang berkata bahwa Anda bukan lagi orang yang punya moral yang baik. You'll no longer be an example for society. Anda tidak lagi menjadi teladan bagi masyarakat setempat. Don't do such a thing. Jangan dilakukan, jangan kawin lagi. Good men have only one wife. Karena laki-laki harus punya hanya satu istri. Bad men have many wives. Hanya laki-laki yang jelek punya banyak istri. If you swallow that rubbish, Jika Anda menelan bulat-bulat sampah itu, if you swallow that rubbish, jika Anda menelan bulat-bulat sampah itu, then they'll point and say, look at that prophet. nah, mereka akan kemudian nunjuk itu, lihat loh, Nabi Muhammad. You see how many wives he had? Berapa istrinya yang dia punya?
he cannot be a model for society. Sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Give tidak him bisa up. menjadi teladan. Give him up. Jadi jangan mencontoh dia, Turn away from Islam. jangan lari keluar dari Islam. We are the examples of mankind today, modern Western civilization. Kita adalah menjadi teladan bagi kehidupan modern ini. This is Dajjal. Ini adalah Dajjal. So what you do is to tell your family, Sehingga apa yang harus dilakukan adalah this is katakan the right kepada way. keluarga Anda, This is the right way. ini adalah hal yang benar. And if you don't like the right way, too bad for you. Jika Anda tidak senang dengan hal ini, ya sudahlah. I am not going to live my life to please you. Saya tidak ingin hidup untuk menyenangkan Anda. I don't care what price I have to pay. Saya tidak peduli berapa harga yang saya harus bayar untuk ini. I'm going to live my life to please Allah. Saya hanya hidup untuk menyenangkan Allah. So I am going to denominate the loan in dinar. Sehingga saya akan melakukan transaksi dalam dinar. I'm lending you this amount in dinar, you'll repay me the same amount in Sehingga dinar. saya akan meminjamkan Anda dalam bentuk dinar dan Anda harus mengembalikannya dalam bentuk dinar. All transactions involving paper money are haram. All. Seluruh transaksi yang melibatkan uang kertas adalah haram. You pay your zakat in paper money, it's not accepted. Jika Anda bayar zakat dalam uang kertas, tidak akan diterima. You give your mahar when you get married in paper money, it's not accepted. Anda memberikan mahar Anda ketika Anda nikah dalam bentuk uang kertas, tidak akan diterima. You give sadaqah in paper money, it's not accepted. Anda memberikan sedekah dalam uang kertas, tidak akan diterima. If you don't believe me, Jika Anda tidak percaya saya, then wait until you see. dan hanya tunggu aja dan lihat. So don't say like for like, US Jangan- dollar for US dollar. Jangan berkata, Because two haram don't make one halal. ya, jangan berkata yang sama $1 Amerika dengan $1 Amerika karena dua-duanya haram. Satunya haram, dia haram berarti seluruhnya haram. Any more questions? Ada lagi, yes? Yeah. Oops, popping out, Pak. Ini duluan Pak Daniel. Iya. Daniel wants another wife? I don't know. Don't ask me, don't look at me. Iya. Itu Ibu Daniel sebut ya. Oh, Ibu Daniel is My question, Pertanyaan saya adalah, What about Ibu Iskandar? Ibu Iskandar. Okay. She's busy looking after our lunch. Oke, Yes, Michael. Daniel. ya, bahasa Indonesia ya. Ya. Kita pernah berusaha untuk melakukan market dalam We had once tried the micro market and to use dinar and dirham and use dinar dirham. To the market, but the problem is how much is the value we have to choose for starting. Prices. Ya, jadi harga yang kita harus pilih untuk pertama yang harus kita pilih. Karena Kita Good question. banyak Because- antara pemahaman dinar sendiri ada because the understanding of the dinar itself, ada perbedaan ukuran okay, the difference between the weight and carat, ada perbedaan harga price. and I understand the question. Okay, sudah ngerti. I understand the question. I understand the question. It's a good question. Itu ada pertanyaan baik. When we Jika kita attempt to establish mencoba untuk mendirikan the micro market pasar mikro and to restore Sunnah Mai, untuk mengembalikan uang sunnah, we must never make the mistake kita harus tidak boleh melakukan kesalahan ini of fixing the price dengan membetulkan harga, for anything in the market. menetapkan harga, fix. A man came to the Prophet alayhi salam, Seseorang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi and he said, Wasallam O Messenger of Allah, prices are too high.
dan mengatakan, oh Nabi Allah, harga-harga sekarang meningkat naik. You fix the price. Anda tetapkan harga. The Prophet said no. Nabi mengatakan tidak. The man came back a second and a third time. Nah, dan orang itu kembali untuk kedua kali dan ketiga kalinya. And the Prophet said no. Dan Nabi berkata tetap tidak. He said, but we can raise our hands and pray to Allah. Tetapi kita bisa mengangkat tangan kita dan meminta kepada Allah. He can lower the price. Supaya Allah sendiri yang menurunkan harganya. Around the world today, Di seluruh dunia sekarang, we have price control. kita mempunyai harga yang dikontrol. Around the world today, we have wage control. Dalam di seluruh dunia sekarang kita mempunyai salary atau gaji yang dikontrol. Or minimum wage legislation. Sehingga disebut UMP, upah minimum. Kalau pakai P-nya upah minimum provinsi ya, di Indonesia UMP. All haram. Seluruhnya haram. Islam demands a free and a fair market. Islam menuntut suatu pasar yang bebas dan adil. Where no prices are fixed and Dan controlled. di mana None. tidak ada satupun harga yang ditetapkan dan dikontrol. So you will establish the market, Ya, jika Anda membuat market pasar tersebut, but the traders will decide on prices. nah, yang para penjual akan menentukan harga, You don't have to decide on that. sehingga Anda tidak boleh menentukan. Jadi penjualnya. They will over a period of time be able to assess the value of different money Seiring dengan waktu, mereka akan bisa and determine menentukan prices for different commodities. dan menentukan harga untuk berbagai komoditas yang dijual. Any more questions? You tadi yes. About Mukhal Yamin. Mulk Mukhal al-Yamin. Yamin. Milk al-Yamin. Mukhal Yamin. Allah mengatakan Milk al-Yamin. It's now 12:30. one more question and that's it. That's the last. Yeah. Milk al-Yamin is going to take too much time. Like this question take too much time. Okay, Okay? okay. Jadi ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم